سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. آمين يا ربي. بسم الحق. إذا كان الحق من القرآن فبسم القرآن، وإذا كان القرآن من الله فبسم الله. بسم الله كافي بسم الله، المعافي بسم الله، نعم، الفتاه بسم الله، الذي لا يعلم من هو ولا حيث هو ولا متى هو ولا حتى هو إلا هو. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ثم نصلي ونسلم على حبيبنا وعظيمنا وسيلتنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، أفضل الخلق حسبا ونسبا وخلقا وخلقا، الذي جاء بالدين كالشمس ودهاها وشرعتها كالقمر إذا تلاها، ومن سلكنا جوة الفوف في النهار إذا جلاها، ومن تخلف عن ملته تهبتها في ظلمات الليل إذا يغشاها. وعلى آله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وعلى أصحابة الأخيار المؤمنين الصادقين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وعلى من دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا بنات الله بقلب سليم. ثم استحيل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المسلمون الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أم يعملوا فولا سامع كفلي أم الإسلام فوني أدلون كفلي ونقول يا شينا نفلين تها كلا أم أرابادلا. Nous sommes le mercredi 1er juillet l'an 2026. Anamari Batula Denga Isa Bangali Kofe. Samba Fla, Ani Senyi Muga, Ani Saworo, Kalulu Vla, Ani Klikili. Na Yosma Slamo Kajatema, Kiraba Kafasobla Sanyi, Kishin Nama Kirabayi, Ome Osamba Kilinabi, Ani Senyi Kemenani, Ani Sambi Nani, Ani Senyi Shegi, Ani Kalokili, Ani Kileta, Ani Kililu, Ambula Shina, Gabongona ya, Dugula Mbe Weleko, Konta. Ame Konta Kaufu. Nous tenons d'abord à remercier les notables de la localité, les chefs coutumiers, administratifs et religieuses. Nous disions merci à la population de Konta. Nous disions merci à ceux qui ont voulu faire le déplacement pour suivre la conférence. Nos imams, guides religieux, nos co-religionnaires, les chrétiens. Et nous disions merci à l'école qui nous a accueillis ici, ainsi que l'église protestante. Nous leur disions merci. Nous disions merci à tous ceux, de près ou de loin, qui ont concouru à la réussite de cet événement.
Fasse Allah que la paix de Tout-Puissant nous accompagne, qu'il nous raffermisse, qu'il raffermisse nos pas et qu'il nous donne la santé, le bonheur, la joie, surtout la paix dans nos contrées. Aujourd'hui, nous sommes à notre 15e jour de la tournée que nous avons débuté depuis le mardi surpassé ici à Antoum. Donc nous avons parcouru les localités telles que Bitam, Oyem, Musique, Lambarni, Mouila, Port-Gentil. Aujourd'hui, nous sommes chez vous ici, à Konta. Donc, nous avons comme pour thématique 2 thèmes majeurs que nous essayons de notre mieux de développer au cours de nos assises. Le premier thème est le musulman, un modèle dans la société. Le deuxième thème, c'est l'amour du prochain et le respect mutuel. Donc c'est ce thème-là nous avons engagé depuis Port-Gentil. Donc nous sommes en entame de ce thème ici à Konta. Donc nous demandons la permission aux invités, aux imams, aux guides religieux ici à l'Assemblée. C'est un thème d'une importance aujourd'hui en Afrique. Parce que la religion est une solution. Mais si elle est mal comprise, elle devient un problème. Certes, la religion est là comme un chemin à la portée de tous pour pouvoir atteindre le divin. Donc, le salut est personnel. Mais si le religieux, le croyant, le porteur de la foi ne se regarde pas, ne fixe pas son regard sur lui-même, alors il va prendre la place du divin, c'est-à-dire juger les autres. Alors notre cœur n'est pas une cour de justice, mais c'est un temple du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme généralement nous nous exprimons en malinké, donc aux entames de notre prêche, dans les débuts, ça se fait en malinké. Donc nous allons demander à notre lecteur ici, qui va nous aider à pouvoir développer le thème sur l'amour. Car la création d'Allah subhanahu wa ta'ala est faite par amour. Nous n'avons pas été créés par procuration ni par hasard, mais nous avons été créés par amour. Donc, le Saint-Coran nous dit Inna Allah ni'ma, sachez que Allah subhanahu wa ta'ala est bon, ya'izukum, et il vous exhorte à la bonté. Donc, nous devons regarder d'abord ce que nos corps portent pour nos semblables, pour comprendre notre relation entre nous et le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, sur ce, nous allons demander au lecteur qui va nous aider avec le Saint-Coran pour pouvoir vraiment développer le thème. Chouina, voilà dans mes membres gaboyens, entre les temps l'euro le flânier, ambora au fait antum. Anye dugu chamanga comme yo dugu tofi wala da fla le bambolo ni ya me slamé mo la digita le to ko slamé parce que dine ye fere de mais dine te kungoyi parce que dine ye sira de sira mi bebe se ka mine ka ala soro mais ni dine tigi mo famu dine be ke kungo were le mo yala
ni dinatigi y'a ɲɛbɔ a yɛrɛ ni ala cɛ la ni dinatigi y'a ɲɛbɔ a yɛrɛ kɛta la k'i ɲɛ bɛ mɔgɔw ma a bɛna kɛ mɔgɔw juger la le ni dun ye mɔgɔw jugeli daminɛ i bɛ ala ya place ta i bɛ ala bɛ bila ɲɔgɔn na ka sɔrɔ i t'a kalama kuranɛ ma kumakan fila fɔ an ye dɛ alaykum anfusakum mais mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ o tuma kiraw ka baara kɛra mun ye oui kiraw ka baara kɛra le ka n'a ɲɛfɔ an ye o tuma e yɛrɛ bilala ɲɛfɔli de la mais i ma bila mafɔli la ayi jata o tuma an bɛ sira ɲini kuranɛtigi fɛ a bɛ komi kumalaw ka foli cayara wajuli ye miniti 40 min bɛ ne bolo n tɛ hali 10 fara a kan n'o sera yɔrɔ min an b'a bila yen ni siɲɛ wɛrɛ sera a bɛna ɲɛ a kɛ to bɛɛ nin kan sɔli ala rasuli naam jana an bɛ baro daminɛ an b'an kalifa foroba ala la ne ni aw ala ka don an ni seitanɛ cɛ n karamɔgɔ ɲɛ b'a la an bɛ farafinna karamɔgɔw fo an ka olu na kuma kɔfɛ o y'an karamɔgɔ ka sɔn dɔ ci an ma an b'a fo n'o ye marakakɛ Mbayi Dukure ko a ni ce o ye min fɔ an kun b'a kɔrɔ anw tɛ se ka silamɛw défend mais an bɛ se ka silamɛya défend mais anw b'a ɲini karamɔgɔw fɛ u ka segin ka sɛbɛnni kɛ an y'a fɔ siɲɛ caman ya an ko kitabu caman bɛ silamɛw bolo a bɛ fɛn o fɛn ɲɛ o ye k'a ta ka farini feere i k'a lɔn an fɛ Manden jamana na fɔlifɛn dɔ tun bɛ a bɛ fɔ a ma ko tutuni quoi a tɛ gɔni bɔ a tɛ kura bɔ fɔlifɛn fitinin don misigwɛndenw ni kamalenw tun b'a ta ka ɲɔgɔn darabɔ a tɔgɔ yɛrɛ le ko tutuni o dɔnkili sen dɔ de bɛ yen ko denni kɔrɔtigi le ka kɛlɛtigɛ ka ca o bɛ dɔnkili la ten quoi ko denni kɛlɛtigi de denni kɔrɔtigi kɛlɛtigɛ de ka ca mais ni kɔrɔ tɛ mɔgɔ min na k'i ka dɔ bɔ i da la c'est-à-dire que kɔrɔ bɛ mɔgɔ min kɔ i b'i sago kɛ dugu la i b'a ye ko dɔw bɛ k'i jogo ye a bɛ k'i kɔnɔ on dirait o ye laada ɲuman ye dugu la k'a sɔrɔ i kɔrɔ le kɔsɔn mɔgɔ tɛ s'i ma silamɛya don dɔ tɛmɛna kɔrɔtigi le kuma min tun ka di silamɛw ye u kun b'a sɛbɛ o tuma silamɛya sɛbɛnnikɛla n'a karamɔgɔw ye mɔgɔw ye i bɛ karamɔgɔya place sɔrɔ silamɛw fɛ o waati ni masaw bɛ na ni masaw ma bɛn ko fila lo soit o ka dɔ bɔ i kun dama na walima o k'i don wusu la o tuma ko o tile to yen masaw kuma min tɛ masaw gosi kuma min tɛ masaw tɔɔrɔ o kuma bɛ se ka sɛbɛn o de kosɔn i b'a ye silamɛya bato sɛbɛra mais labatoli dɔgɔyara i bɛ bato kitabu caman ye mais labatoli kitabu parce que bato o ye i yɛrɛ ni ala cɛ de bato tɛ ala ko ye bato ye yɛrɛ ko de parce que bato bɛ kɛ le walasa i ka kisi ala dun kisilen don bato ti kɛ ala ye ala mako tɛ bato la donc o bato ninnu k'a minɛ seli i ka kitabu ye sun i ka kitabu ye jaga i ka kitabu ye hiji i ka kitabu ye i ka suna lɔ ka mustahabu lɔ ka farayidu lɔ i ka ko caman lɔ mais labatoli n'o ye jogo ko ye o sɛbɛnni dɔgɔyara parce que ni k'a sɛbɛn n'i gosira masakɛ la i bɛna lɔn mɔgɔ min ye kami ɲɛgɛn donc o sɛbɛnni ninnu ntanya mɔgɔ minnu nan'u essayer kɔfɛ k'u bi sɛbɛnni ninnu débrouiller a caman na u ye walimiiriyaw ta dɔw nege dɔw ka laada dɔw ka faamu ka tila ka datugu ko ijtihadu dabilala o ye silamɛya fanba jama min ka ca ye ko ijtihadu dabilala parce que ko mɔgɔ tɛ se ka kɛ mujtahidu ye soit i ka kɛ arabu ye walima i ka kɛ comme arabu donc u ye fɛn minnu sɛbɛn ka ban o ye datugu a da la dɔ ti don dɔ ti bɔ an dun y'a f'u ye ɲininkali dugu tile filɛ ka bɔ an bɛ min ɲini an ka karamɔgɔw fɛ dɔrɔn u ka sɛbɛnni kɛ silamɛya mako bɛ sɛbɛnni min na dans l'immédiat a bɛ bolon dama dama bɔ a fɔlɔ seitanɛya ni seitanɛ ma woloman bɔ silamɛw bolo walima diinɛtigiw bolo
a filana bato ni la batoli ma woloman lon ka bɔ diinɛ mɔgɔw bolo a sabana latigɛ labɛn laɲini ninnu ye fɛn saba ye mais a bɛɛ bɛ minɛn kelen kɔnɔ silamɛw bolo fo n'u y'a kuma daminɛ i kunkolo b'i dimi a naaninan jahanɛmɛ ni jahanɛmɛ donda ko alijinɛ ni alijinɛ donda ko kiyaman ko kuranɛ de y'a walawala mais kuranɛ walawalala ka taa sira min fɛ walimɔgɔw ni miiriya ye sira minnu ta a la ɲininkali dɔw bɛ ka bɔ bi a jaabi man di anw bɛ min ɲini karamɔgɔw fɛ anw ka baara ye ka sobi lakunu lɔnni wɛrɛ t'anw na sobi lakunu kɔ anw dun bɛna mɔgɔw sobi lakunu mais karamɔgɔw ka sabali u k'u sen bɔ jɔrɔkɔ la u k'u kan bɔ arabuya juru la u k'u ka faamuw filɛ kuranɛ na k'a sɛbɛn o tuma sɛbɛnni ala k'a nɔgɔya karamɔgɔw ye n'o tɛ min b'an bolo masaw miiriya don dɛ e yɛrɛ bɛ tɛgɛra fɔ jata ye parce que bi lo n'o tɛ n'a tun ni yazidi tile bɛnna sule i b'a ye hali sisan a ko bɛ dɔw kɔnɔ mais o tɛ se ka foyi kɛ o tun bɛ mɔgɔw darabɔ kɔrɔ min kɔsɔn kɔrɔw kɔrɔ la a kɛra cɛ kɔrɔ ni ye a tɛ se mɔgɔ si kɔrɔ tugun a tɛ se ka foyi k'an na a bɛ digi o la o b'a ye cɛ nin kɔni non n'o tɛ ni kunu lo o bɛ tɔgɔ dɔ nɔrɔ i la ko ye zindigiw ye zindigiw o bɛ tɔgɔ wɛrɛ la i la k'u ye murutadu ye i bɔnatɔ de filɛ i ni na ten bon o tile binna min kɛ aw bɛna ɲininka dɛ wa yasalunaka karamɔgɔ i bɛ ɲininka dɛ donc an bɛ ɲininkalikɛlaw yɛrɛ fo k'a fɔ ɲininkali t'an dimi parce que an yɛrɛ tɛ diinɛ na nin diinɛ in na fɛn wɛrɛ ɲini kɔ tiɲɛ kɔ an bɛ tiɲɛ dɔrɔn de kɔ o tiɲɛ ɲini de y'an s'a la ne ye silamɛ ye mais n ba ye silamɛ ye tɛ n ye n fa ye silamɛ ye tɛ n ye an ka dugulamɔgɔ la silamɛya bɛ yen tɛ ne ye ne ba ni n fa ye denmisɛnninman don kalan de la mais ne tɛ n ba ni n fa ka diinɛ bolo n'i y'a ye n sera ka ɲininkali ninnu jaabi parce que ne yɛrɛ y'a ɲininkali kɛ n yɛrɛ la de et puis n ye dɔw kɛ n yɛrɛ la e yɛrɛ tɛ sɔn k'o kɛ n na yɛrɛ mais ala ye n dɛmɛ n y'a jaabi sɔrɔ n tora a la n'o tɛ bi man ta o tuma an bɛ karamɔgɔw fo ka sira ɲini u fɛ k'a deli ala fɛ ala ka don an ni seitanɛ cɛ n y'a f'i ye ala ma seitanɛ dan Dieu n'a pas créé un diable. Non, non, non. Ala ma seitanɛ dan mais ala ka jɔn dɔ le ye seitanɛya kɛ o seitanɛya in de bɛ ala b'a fɔ an ye ko wala tattabi'u khutuwatu shaitan. Dieu n'a pas créé de Satan, mais c'est l'un de ses serviteurs qui a suivi le chemin du satanisme. Parce que le Saint-Coran, Dieu nous dit en toute chose, nous avons créé une polarité. Alors qu'à faire dans flafla, il y a le côté positif et le côté négatif. En toute chose. Fɛn o fɛn a bɛ fila fila fɔ ala kelen o de kosɔn ala ti ɲalɔn ala bɛ lɔn mɛ a ti ɲalɔn donc n'i y'a mɛn ɲumanya juguman le bɛ yen n'i y'a mɛn nkalon tiɲɛ le bɛ yen n'i y'a mɛn su tele le bɛ yen n'i y'a mɛn bana kɛnɛya le bɛ yen n'i y'a mɛn cɛ muso le bɛ yen n'i y'a mɛn fili kada le bɛ yen n'i y'a mɛn jahanɛmɛ alijinɛ le bɛ yen n'i y'a mɛn hɛrɛ tɔɔrɔ le bɛ yen inna kulla shay'in khalaqnahu zawjayn. Donc fɛn min bilala ni seitanɛ tugura kɔ dɛ ala ko i k'i yɛrɛ kɔlɔsi ko wala tattabi'u khutuwatu shaitan, ne suivez pas les pas du Satan. Parce que ce sont ces pas-là qui ont fait de lui le Satan. O ye jumɛn ni jumɛn ye? Seitanɛya ye mun ye? A fɔlɔ k'i ban tiɲɛni na k'i ban ko ɲuman na
o ye yɛrɛ kuntɔɲɔ ye mais ka mɔgɔ wɛrɛ bali k'a t'a kɛ o ye sitaniya ye ka juguman kɛ o ye kojugu ye o ye jurumuntɔya ye mais ka mɔgɔ wɛrɛ invité k'a kana aw k'a kɛ o ye sitaniya ye minal jinnati wan nas ala ka dan ni sitani cɛ sisan ɲininkali min nana pourquoi Dieu l'a créé en sachant qu'il va égarer son peuple. An b'a fɔ an y'o jaabi o déjà ala ma sitani da a ka sitaniya le da sitaniya pouvoir b'an bɛɛ la mun ne ma k'a ye parce que a ma diɲɛ ye le tiɲɛ tɛ maintenant ni sitaniya kun ma da o kɔrɔ ni sitaniya kun tɛ yen kota du fanga b'e la o kɔrɔ kojugu kɛli fanga b'e la i bɛna ye i kun bɛna kojugu kɛ direct ka sin ala ma parce que sitani tɛ yen bon o fana conséquence filɛ sitani kɛ ka ala kota a ye doni dɔ ta ka bɔ alaya kun a ye doni dɔ ɲu ka bɔ mɔgɔya kun doni jumɛn mɔgɔ si ala yɛrɛ ma k'a kota o bɔra a la sitani ye kota monopole ta o kɔrɔ ale le b'i bila a la k'a sɔrɔ hali n'ale kun tɛ kota kɛyɔrɔ b'i la i bɛna ye sitaniya ma kɛ kojugu ye bilen parce que n'ale ye an bɛ kɔsegi n'ale ye mɔnɛ don i la n'i ye ala kota ala bɛ mɔnɛ don a la ka tuubi yira i la n'ale y'i ta ka ben n'a ka kota ye ala b'ale sen kelen cɛ n'a ka hinɛ ye n'ale y'i le fili n'a ka fɛɛrɛ ye ala b'i le kanda n'a ka kiraw ye n'a y'i le tiɲɛ n'a ka kolon ye ala b'i dilan n'a ka yafa ye n'a y'i tugu a kɔ n'a ka janfan ye ala b'i bɔ a kɔ n'a ka yeelen ye o tuma an b'an sinsin ni sitani tɔgɔ ye sitani min kosɔn tuubi sɔrɔla فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم شيطان عندك قصة سلا وصرلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول déjà fin do bi mim seki wasu fin do bi yerela mim seki ni ala bla nyogona o kuma ala dungon ti mine fonga mo ko chima o kuma shaytan ya kera sababu ye kira ya ni nabi nyuma ya sorola am se kata iya wala tan suno ba kunu ngadi me tugu banji ni mbolo guru te foi to wuli il est plus facile de réveiller une personne endormie que celui qui se fait passer pour un endormi. Moi, je regarde ce qu'on a, il busande au tekunu. Donc, mala ka dani shaytan ya che. Nyama kuma to ta to lawa. Mi ngada ni mami mfa mo nga kula dron. Anyi nga li yere town toro. Parce que an yere ban yere ni ngala suosu. Wallahi. Ngara mo wa ni ngali do temeni na iti so nga kenna. Ngone yere te zanga do ga. Ma vie tlo de ni ngara mo bara nanje ni nga nyanyi ngali no mbo. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Nambara yaman sinzini furuba ala toyi. Ala be mogo feli. Ay kuma ni marade. Mogo jume be. Malemange ilama degisa iyoro iye hake minge jugu yala adoke nyuma yala koniya iye sa hake minge koniya na ake kanuna kafle ama sinzini furuba ala toye ala min ye fanga bodo kanuna iye san chamange ka mogo do koniya abulu fen no fe akanu kafle abani la dokera kelela anga doke bena kaflango fana yisi ni manye est-ce que ante tando ni korobo kafle
Ni ye kumu ma sɔrɔ est-ce que an t'i yɛlɛ kɔrɔbɔ ka filɛ? O bɛ ko jan mɔgɔw ye. Jata. N'an m'a sɔrɔ bolokuru la est-ce que an t'a ɲini nɛgɛli la ka filɛ? An bɛ dɔ sɔrɔ. I ye tɔɔrɔ hakɛ min kɛ n'o ma se k'i sago sɔrɔ est-ce que i t'i hɛrɛ bila a nɔ na ka filɛ? I bɛ dɔ sɔrɔ o la. An b'an sinsin ni Ala de tɔgɔ ye, Ala min bɛ mɔgɔ fɛ. Siga t'a la. Hali ni Ala kun ma alijinɛ dan hakilimaw kun b'a kanu Ala yɛrɛ ka kanu kosɔn. Tiɲɛ. Hali ni Ala kun ma jahanɛmɛ dan hakilimaw kun bɛ siran a ɲɛ Ala ka ladiriya kosɔn. Siga foyi t'a la. Balimamuso i ma cɛw ye. Kosɛbɛ. Muso o muso ye jala siri cɛw fɛ i ka furu goyala. Cɛ k'a fɔ n'i ye muso ye bɔ ka filɛ e yɛrɛ k'a fɔ muso ma e yɛrɛ k'a fɔ cɛ ma n'i ye cɛ ye bɔ ka filɛ a ma kɛ kamalenkɔrɔ fila ye. Mais wallahi muso minnu n'u mun ɲɛna u bɛɛ ye cɛw mara. Non wallahi cɛ mɔgɔ de bɛ se ka cɛ mara hali n'i ba faga k'i fa faga ka n'i ba faga ka na i fa faga ka min faga i k'a nanji di a ka filɛ. Non, l'homme c'est l'éternel ingrat. Même si tu donnes tes deux parents à sacrifice à un homme, il ne va jamais te reconnaître. Non, il ne faut pas donner tes deux parents. Il faut essayer avec une pentade de voix. Si la méchanceté n'a pas pu arranger la chose, il faut commencer d'abord par la bonté. Il faut essayer la gratitude si l'ingratitude ne marche pas. Il faut essayer la tolérance si la violence n'a pas porté de fruits. A changer ka filɛ. Musow bɛ dɛsɛ ka cɛ min minɛ cɛ tɛ. N'o tɛ i cɛ n'a fariya a tɛ firawuna bɔ. Kolonɛw y'a fɔ firawuna ye ko den dɔ bɛna wolo ko den nin b'a fanga tiɲɛ. Firawuna lalen don a ka kolonɛw la o tɛ wuya fɔ. Den kɔnɔ tara o y'a fɔ a ye. Den bangera o y'a fɔ a ye. Den bɛ sɔrɔ lolo min na o y'a bɛɛ fɔ. O den sera lu kɔnɔ muso dɔ de y'a balo firawuna fɛ yen. Fandan ladiri bɛ nangolotigi mara. Den sabalilen bɛ masa mara. N'i ye kanu ta ka mɔgɔw sɛgɛrɛ wallahi n'u ma kanu segin i ma u bɛ malo i ma. A ye kɛlɛ dɔgɔya ka famille na depuis Ala ka diɲɛ dan aw ka yɔrɔ jumɛn le ye ko a yɔrɔ ɲumanya sababu ye kɛlɛ dɔrɔn de. An b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye. Ala min ye kɛlɛ fanga to a la ka kiraw ci an ma. An b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye. Ala min ye sanpɛrɛ ni sangaba to a ka mara kɔnɔ ka kuranɛ ni kitabu d'an ma. An b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye. Ala min muɲunen don. Ala min tilennen don a man jugu. An b'an sinsin ni Ala tɔgɔ ye. Ala min ko a yɛrɛ ma khalaka fasawwa a ye danni kɛ danni dala kaɲana. Ala ka danni filɛ i bɛna lɔn o de la ko lɔnina ka baara don. Adamaden si mɔgɔ si tɛ yen diɲɛ na usine si ma se ka adamaden ɲɔgɔn reproduire fɔlɔ. Joli n'a nɔfɛ ko. Adamaden kelen farikolo la kɛlɛcɛ min b'a la a ka ca nin jamana population bɛɛ ye mɔgɔ kelen. Kɛlɛcɛw b'i la a fɔ minnu n'u ma ko les anticorps u bɛ yen a bɛɛ k'i kelen kɔlɔsi. Adamaden ka ninakili kelen c'est-à-dire que ninakili tako kelen oxygène tako kelen a bɛ cellule miliyari yirika le balo. I farikolo la policiers bɛ yen gendarmes bɛ yen i farikolo la gardiw bɛ yen. Adamaden kelen kɔlɔsila ka jugu ka siya diɲɛ faama bɛɛ ye.
Kolu ka centre de commandement ka kunzemen ke kurambonye neroni abufa mu mako fasare fasajuru be ni ka fasajuru tla betlan yoro damandama akumambaw amisemaw anyele joli bite fasa bite ikelen kun fasajuru o fasajuru kelengele abukom ni do nanga portable la ni ka écran flash ça ibina menu nu ya wa mu mako application o menu nu application do kono ibita ka soro option bi saba be dola bo neroni kelengele beta option wa yirika o neroni milliard wa bi segi be kun zamana Allahu akbar akacha bien population be akacha nay le doni kumai iye ala sebe de abi fendi ala efan fendo adamadena afan bebe ala ka kanu ko adamadena okuma itono ka bo toroma adamade imakla mayere la mu bibla jugumana ema se ka ben tono labo folo mu bibla kele tono nyinina idana mi ngama imasoko ke folo imabla mi na onyunku konate min fariye imasiko yere bella kale kaba min mafuye donku wala min yitaye imaba yere bendo muna min titaye shuengu min keriye imaba be barka blalila una mu ngeri la drone bi kono ala yi dai fambe tono me ye min ngeka ala segere abetoro me amuyuna wallahi hal ni ala kuma aljinani janame ko fi itunga ngalo nahanu khalaqnakum falawla tusaddiqun ala ko yida ko ni babo hal ko wore kana ke min dani amadiye lawa do wi ni galike quel est le but de la création la création a un but pour que tu puisses exister. C'est à cause de toi seul que la création a été faite, à cause de toi. Hein? Mais ni duna alijinena dani bekere ile kama wi ala yi ibranche da pour ka demuso wole ka furu ki buramuso da pour ka demuso wole ka furu ki fa da wala sa ka denwolo ka keche yo ka kiye ki badda wala sa ka demuso wole ka kiye ka dugu kolo inda wala ma mo ka sigala ka ki ka dugu ye ka wachi da wala sa ka nga hake minga ka se ko soro ka mo da wala sa inu ka se ka je do ka ki bara nyonga do ka comme on a al nous ma papier de ni minute bi nani zirambello ato wolumlay nindello akorobo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ni mo ta ko lo venjugu ye ko mo ma nga yere lo venjugu ye wa konate aman sinini ala to koy ko même muna ala ka mo godda et puis mo godla ka kota ala dunga kota la ulong donc au koro ala tunganga kota la nunu konte ko lu boala parce que lu kana banga na kota ke mais ni kota la boala la bato la ye gawo na gilaw ni ame nyuma ya yemuye avle namara manne de ni nyine nga ni talo afon talo ni balo ibe njabi dada konate nyuma ya ifenda mandamande afolo naam ka tonyo ne mbwasi tonyo likela la olete nyuma ya yewa boni tonyo likela tedu ebo nyuma ya ke chokodi nyuma ya do ejume ka chiye segi chiye tigima ni galonte ibe chiye segi chokodi amikele nyuma ya do ejume ka jugumangela bo jugumana we nyuma ya le ni jugumante ibna wo nyuma ya ke chokodi ni ngali na do ba fu ma satisfait bon masiki ku ka satisfait ne le bise ke le satisfait mi da masiki satisfait sume idan choko o kangi boy kana ni ngali ke no masiki satisfait ne le bise
Allah ni tanina mais mi hene est satisfait ni zona ala kuma mo le nyefora aman sinzini ala togoye tiena ala be mo fe et puis ala bi fe ka ke mo fe di dina mana kini badu fara islamaya e dina de dina min te singiya sa dina min te teriya sa dina min te sigi jogoya sa dina min te bara nyogoya sa dina min te mogoya sa dina min te furu besa Allahu akbar jata la yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din ala ma fo mo shiki ba ibalimana balema min me kele ka dina koso aslamo nam anga nyini ga ala lo idundi ala lo fiki yere lo yere lo ndamina be ki ka fiel lo ni ka fiel lo to tabe tunina ni ka mo do ka wala jugu lakale ita jugu man ci kono nu te be sran ni ka yele mo do ka jugu manna ni nyina ni ita jugu man ko nu te be kasile ni ya ka lebu nyini mogola ni lebu le yoroye no te to tabe tunina ni adama de ya bla kono kuma okuma ku da fara ko fietila o ba sore be shetane senka wala tuzaqu anfusakum akana kawayere la akana tige tawla au kana bulu da senka ko setaye ko shetane le ya bla ala ayi ala ye ko dɔ di aw ma m'o di seytaane ma n'o tɛ a tɛ seytaane ya ala ye ko dɔ k'i ye n'a kun y'o kɛ seytaane ye a tɛ seytaane ya e de ye adamaden ye e de ye khalifa ye mɛlɛkɛw ye sujudi bɛɛ de nin dugukolo in ni sangaba dana ile le huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a ɲumanya b'i fan bɛɛ a b'i kumakan na a sɔngɔ man siya yɛrɛ ɲumanya b'i fan bɛɛ a b'i filɛ ɲɛ na wari yɛrɛ ti bɔ ɲumanya b'i fan bɛɛ a b'i taabolo la wari ma ɲini fɛ ɲumanya b'i fan bɛɛ a b'i taama sen na munna min ka nɔgɔ i b'o to i ka gbɛlɛma ɲu a man sinsinni ala tɔgɔ ye ala min bɛ mɔgɔ fɛ wallahi kani ka nafolotigiya filɛ ala bana nafolotigi dɔw la fantanw kɔsɔ inna qaruna kana min qaumi musa fabaga alayhim ina be qaruna ta qur'ane ko kana min qaumi musa ko nabile musa ka mogoli wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usba ala ko anye frawna so anye karuna so nangolola nangolo min ko nyiu ni ko kamene ngora ka ta fona kera kurukai ekipu me karuna na kan nangolo ayi nyagar la bobolo kolo na doro ala ya labla ala min be mo fe a ti fe che manka be musulman kan وامرأة فرعون إذ قالت ربي نجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين والله ألا ما كان مسيافلة ألا يكيم من قصو كمان سنزني على التغيي ني على بدام فمين في أبو دا يخلق ما يشاء عندنا سكي أبام في aman sinini ala tabai ala min be mo feli ya hadi man yasha'u ni be kanda fe ni kanda ki dia ay qur'ana aya en koromina de ya hadi man yasha'u ala e guide qui il veut wa yudillu man yasha'u il égare qui il veut. C'est pas le Saint Coran n'a pas dit comme ça. Alors c'est le gars voilà. Famille toi minute kelenge ami ñoo ko mel Libreville ou bien nga ta Franceville ke colonie président mi di amman sinni ala toy
minga aladia abo kanda minga dia abo fili mba tu ka minena ka korofo katla ka yele mamina wera kono ka korofo jire ya di man ya shaw ala be mo kanda mo minga aladia amen yini ngalle ke ala la sisa ou bien ala jone ki dia wala yini ngali amanga mo kanda le ye kono ko mu ka aladia wala ko sa ku kanda anga ngo yini nga ubi anga ala yini nga ala mune na nunu yidia yo kanda oui na fora sisa ko Libreville Merico ni mo mi yale dia avec luterendo masini ni mo mi madia atadi e bi to ya kwa imadia wa mi da nyanyini kata fle ni ya dia wal ni madia alors ah ou bien il fait kala dia ou bien il fait kana dia li ah ilo anga ken ngolo ala be mo so min ka dia be mo fo min ka dia o yanga kida ichinyata ya awotea ese ni mala dia be ngolo soro garzika ta ala bulambe ma fote wa ama fote ni wa bengane to wa garzika ya ala detail ni mo min ka dia abada ma chinyata okuma ibi fe ika dia le akiso wa obi ibi fe akani sonde ibi fe akiso no salamo obi fe ala ka oso wa obi fe ala ka na oso bo hal na mo fo ne tunyo londo parce que ibi fe ala kiso o de tarani e magasin dala ibi sigi fio koni aye ala dia kwa bi son ibi fe ala kiso o de koso itara furula ibi sigi fio kona ye ala dia mais munase ali jine nyine ma ibi bolo bla isenga kwa fura koni ala mo mi ala dia kwa boli kanda tout est mo bi ndo ko tuni ko fe ka ban ala la afonte ambe faranyona la yatunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi tout do tibolo prétexte do tibolo ibna prétexte min ta ki ban ala la ki yere lafia afonte o yere be ku ala la ok mambe ala yere le nyinga ala o jone ki dia ni be do kandati ala ko allazina amanu yadihim rabbuhum bi imanihim ko ika lo mo mununu flenu kanda mo mununu limaniana o koro mo mununu lalala alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib ala be mo kanda ni islami asira folo file re ka loko kuita belon fika loko flibila fika loko tiye betibulu fika loko kimi yere daima tawdan okuma dusukunka ala nyini wode kanda sirai meni mo mi ngile nyamala ala kan kuita batodu hein non, ou bien personne ne peut nous décrire Dieu. Comment ça? Il faut demander à l'œil quelle est la couleur du goût. Le sucré est noir ou bien c'est blanc? Il faut demander aux oreilles quel est l'odorat du son. Il faut demander à la bouche quelle est la couleur du goût. Hein? Est-ce que la couleur n'existe pas? Mais la langue ne peut pas décrire le goût de la couleur. Le fait de ne pas pouvoir décrire une chose ne veut pas dire que cette chose n'existe pas. On a le super intelligent. On a les intelligents. Mais où se trouve l'intelligence? Qui a une fois vu l'intelligence? Décris-moi l'intelligence. L'humain n'a pas de prétexte pour refuser le Tout-Puissant. Il accepte où il faut prendre ton chemin. Mais pour dire Dieu n'existe pas, peut-être c'est toi le Dieu. Bien sûr qui a créé les autres.
Aman sinzini ala toyi. Ala mimbe mogo kanda ye mogo mindia. Wala kadi kera mona bani Adam. Ala kwale Adam dembunya okore edi ni ye min nyine abi sawna. Mi ye kanda nyini abo kanda, mi ye fli nyini abo fli, parce que fli ni kanda bekele ala fe. Ni kandara ye ala ka jonye, ni fli la ye ala ka jonye, ni be alijina na ibe ala ka neema na, ni be janeme na ibe ka ala ka yoro la, ni be diina ya ibe ala bulu, ni sara imata ka ala dan, ni ye che ye ala ka jonye, ni ye muso ye ala ka jonye, ni fara ye ala ka jonye, ni kongora ye ala ka jonye. Aw be ala blala ka minemi ngono ala tei. ليس كمثله شيء. minute bi nani tebena no azrade doni min be faraka minute loro faralaka temena de temena 23h to minute sabay am min foyer slamé o kelendrono dusukun a ɲini ka ala bila kono i bɛna mɔgɔw kanu sɔrɔ mais kanu bɛ se ka yɛrɛ i la cogo di? Comment tu peux avoir l'amour si tu ne t'aimes pas toi-même? Hein? Tu manges ce qui peut te faire du mal. Il est yɛrɛ qui yɛrɛ fait. Toi-même, tu n'arrives pas même à t'aimer toi d'abord. Comment tu peux comprendre l'amour? Tu ne sais pas, tu ne sauras pas ce que c'est. Tu ne sauras jamais ce que c'est l'amour. Celui qui t'a tout donné, grâce à ce qui tu existes, tu n'arrives pas à l'aimer. Comment tu sauras ce que c'est l'amour? Et pourtant, nous les humains avons besoin d'abord de l'amour. C'est primordial. La religion est une solution, mais quand elle est mal comprise, devient un problème. La religion est censée d'amener les hommes vers le divin, mais aujourd'hui, les religieux dans le monde entier. Raison pour laquelle la croyance est menacée de partout. Revenons à nous-mêmes. Slamé ka yeli ti teme yere dama ibe mun ni mo la mi nyon ti lere la. Qu'est-ce que tu veux savoir chez les autres que toi-même tu n'as pas? Celui-là, oui. Ouais, mais toi-même. Avant d'indexer d'abord, il faut regarder tes trois doigts là, sont en train de t'indexer. Hein? Adam a des fleta. Oh, alaka moko kala. Il y a du kolo na femme en fait nous be abe flet. Comme il tient ni na kiri ko pendant tu ne peux pas t'abstenir de respirer, tu as besoin d'oxygène constamment. Raison pour laquelle l'oxygène, la respiration n'a pas besoin de culture. Il n'y a pas de champ de respiration. Ok. Après la respiration, c'est l'abréviation. L'eau. Mais pour avoir l'eau, il faut creuser puis il faut aller dans un marigot. Il faut travailler. Parce que tu peux passer des heures sans boire de l'eau. Après, c'est la nourriture. Pour bien manger, soit tu cultives ou bien tu t'en vas cueillir ça ailleurs. Mais après cela, ce que nous prenons comme des parures, massivement fait nous, l'or et autres, c'est enfoui au profond du sol. Avant d'avoir ne serait-ce que une petite proportion, 1 gramme d'or, tu vas faire des collines, des montagnes de sable et de gravats. Mais tu acceptes tout ça pour 1 seul gramme. Au Coran, il dit, chacun de nous a un côté lumineux et un côté sombre. Si tu n'acceptes pas le côté sombre de ton prochain, alors tu ne vas jamais accéder à sa lumière. Toi, tu veux convaincre les gens et puis c'est toi qui fais valable. Adam a dit, nous donnons une fin de fait, la sang, lui.
Chacun a un petit royaume dans son cœur là-bas. Là où lui, il est adoré par son esprit lui-même. On appelle ça ego. Masayani bebe dusukuna yi. A yɛrɛ b'a yɛrɛ bato o la yi. A b'i muso la, a b'i den na. N'i bɛ fɛ a ka bɛn a bonya ka filɛ, i dun tɛ se k'a bonya n'i m'a kanu. I ɲɛ b'a la kanu ni bonya nɔrɔ n'o ɲɔgɔn na tan. Mɔgɔ o mɔgɔ kanu bɔra i dusukun na, bonya bɛ kɛ nafigiya ye. Il m'a muso son si vraiment, moi mon mari là, vraiment, je l'aime bien, mais voilà le côté mais là, ça veut dire que l'amour là c'est faux. Parce que le mais là c'est une négation. Je l'aime, mais où est mais il y a quel mais dedans? Voilà. Donc ne veut pas comment là. Voilà, il a m'a trompé kanda. Dani kunde dorede. Ambedana il est le koso. Kane danga kalange kaseka famu soro kana sukele indima niti dani kumbo. Abapo. Hein? Ni abapo. Dat kumbe danna de. Mais ema yere ta nyana boka beta mo nyininga. Bala go ma jata de ma no wonde. O sunane no. Amadani katami. Amemi nyini slabe o fe. Wajuli be kunye ikafeli yele maka chi yere la kwa. Ni bi kele fe kele be ido kele bi kadala. Ika baro minke. Si aujourd'hui on dit les gens sont derrière nous en train d'écrire. Et si je te disais qu'ils sont en train de nous filmer, c'est audiovisuel. Si chacun te dit là, ika kuma nous na bora ka don son assisa. Ce que tu as fait de ta naissance à aujourd'hui. Si on met le son, et puis on joue tout. Tu vois qu'Allah est miséricorde, hein? Wallahi. Monsieur, si ton beau-père a entendu ce que tu as dit à ton ami à propos de sa fille, hey. Hein? De la manière on voit les couleurs de nos habits là, si on voyait nos intentions comme ça. Ton cousin est venu te montrer sa femme. Ah, vraiment. Alors, cousin, ça va? Voici ma chérie. Donc, tu dois avoir là la bonté qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait. Pourquoi chercher à nuire les autres? Bon, nous, les querelles, il y a là-dedans. N'a pas joué, à joué, en fait. Wallahi, n'a pas joué. Si tu ne te répands pas, tu ne suis pas la voie qu'il faut. C'est pour supprimer ce que tu as fait d'avant. Voilà, les jeux de jambes que tu as tapé avant là. Chacun de nous a une trace, a une marque de Satan sur eux. Donc, ces audiovisuels-là ont besoin d'être effacés ou réformés. Mais si toi tu cherches maintenant à juger les autres, c'est que tu as oublié pour toi. Donc, ni be kele ni kele bi. Wa fi an fose comme afala to bu siruna. Ala ni kele bi yere ba kun no fede. Iga mo cha man ko rafo. Okera. Mais no lu ki yebi wallahi ko che e ko ni ala joye ko ni lan be na ka teme yere ka. Afamuno. Kunate? El me nyingi mo la bi no wallahi mona le mandine nde. Et quand il y a folie, il y a des gens qui ont de. Ah, il y a bon moro là. Il y a qu'à jouer la folie. Anglais, bête de folie, d'où nanga à mingale. Abeti se kanya fode ya ayuhal ladzina amanu
tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Donc maintenant dara alala ay ko segi kata alama ko segi beni yere ko segi nyuma we jumay nyama la dari tigi foya alele ko awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihihu imanihi ko fem folo ika lon benaka istilahu lo kwa fikutu ka istilahatu la nolu ko wajibu ko role ko ni ma ke lahara ko kungo bala o kuma ko fem folo me be wajibi ya mo kan ko le ki ka limani ya keneya limani ya be keneya to ko am tana ido ko rasulawa la aya nyefo afolo yemi ngaka tebe ka nimisa wala aflana ika ngania sri ko ibn abwala an la yauda ila dhanbin kuitna ko sagi kata cien ngola to iko laidu di alama bye la dirti ga kuma ni angra mo asayidi shilusman madana haidara ka kuma bel anu laidu di kramo ma ango aka chillase chibele nunu an ye nyefoli chogo akwanga dine nyenyi anya nyenyi fanya nya soro baya tono amase mangana benye ba tono na abelana ya do mo ni nyonche abe kanun do mo ni nyonche am president Traoré na ka jamafu ka fadi fu international be ni tara yoro la ansar mi na ka mo mabbe o ansar ma te kra mo ka kala walanda ka nous les disciples d'Asseyidi Cheikh Ousmane Madana Haïdara avons compris que le Saint-Coran dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été suscitée pour les gens. C'est-à-dire le musulman est là pour les autres. Voilà. Notre vie ne se résume pas seulement que dans les adorations. Mais nous sommes là au service des autres. Le musulman est un modèle, un porteur d'amour. Donc nous disions merci à l'association Ansar-Din du Gabon. Nous en Côte d'Ivoire, par exemple en 2025, nous avons donné 12 700 et quelques poches de sang. En Côte d'Ivoire. Les statistiques ou bien les résultats de 2026 ne sont pas encore établis parce qu'on n'a pas fini. Nous donnons de nos sang pour donner la vie, pour donner un peu de nous aux autres. Pourquoi? Nous faisons du social, aider nos prochains, construire des mosquées. Au Mali, là où réside le guide aujourd'hui, l'Ansar-Din a plus de 30 établissements sanitaires, les hôpitaux, plus de 30 hôpitaux, plus de 30 hôpitaux, pardon, au Mali, plus de 300 écoles confessionnelles au Mali. Le fourrage d'eau, on n'en compte pas. Ce que nous gagnons, c'est ce que nous avons donné aux autres. Mais cela ne peut être possible sans la confiance. Donc, pour établir la confiance entre nous, le Coran nous a donné la solution. Un musulman, c'est quelqu'un qui a pour d'abord mission de prêter serment d'allégeance à l'islam, en jurant de ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas voler, de vivre à la sueur de son front, de ne pas commettre l'adultère ni la fornication, de ne pas tuer, de ne pas ôter l'âme. Et regarde quel paradoxe. Certains aujourd'hui font ce mal-là au nom de l'islam, et l'islam qui apporte d'entrée un serment d'allégeance qui te fait prêter le serment de ne pas tuer. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De ne pas commettre l'infamie, le calomnie, le mensonge sous les mains ou sous les pieds, de ne pas désobéir au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là qui a vu jour au sein d'une communauté qui était derrière les humains.
Donc l'islam, c'est d'abord le bon comportement. La prière ne fait pas de nous un bon musulman. Le jeûne ne fait pas de nous un bon musulman. Car l'eau et le riz que tu refuses de manger pendant le mois de Ramadan, là, c'est pas Dieu qui va manger le reste, il n'a pas soif. Le fait de construire des grandes mosquées, non, la mosquée c'est la maison de Dieu. Dieu t'a dit qu'il est dans le loyer. Alors tu loisir là. L'islam d'abord c'est le bon comportement. C'est ce qu'on pose comme acte. La prière ça c'est pour nous. Allah n'a pas besoin d'être adoré. Il n'a pas besoin d'adorateur. C'est nous qui avons besoin d'adoration. Aga surunali kɔni a sera dan na dɛ. Donc a fana ye n deli n fana y'aw deli jeune a ye na baya kɛ a ye sabali. Bon aw ye ne deli n'o sɔnna bon ne fana y'aw deli an bɛna an filɛ ne ni aw n tɛ foyi fɔ ka tɛmɛ nin kan bon a ye n deli ko n ka sabali ko lɛri bon a fana ye sabali a ye na baya kɛ a ka to bɛ nin kan sɔla ala rasuli assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh an bɛna filɛ ni jɔn bɛ sɔn deli la. Cɛw ni musow a ye sabali. Oui, ko jeune de la kay na baya ke ay jata de ay ta chama badama. Ayiwa ni cɛw kɛra fɔlɔ ye dɔrɔn sake bisimila n balimakɛ i dina ko non ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka baya kɛ mais nin ma ɲi dɛ. Ok bisimila jɔn bɛ yen sabikuna ulaika al-muqarrabun. I m'a dɔn Gabon yan ni jeune bɛ ka nin layidu wɔɔrɔ ta k'a respecter Gabon ka di ye bisimila voilà aw ye ne deli ne sɔnna ne fana b'aw deli aw fana bɛ sɔn dɛ e min ma deli ka baya kɛ n y'i deli na parce que m'a dɔn lahara sisan n'i taara ɲininka o ko mun na i m'a kɛ i bɛna jaabi mun na n'i ko non k'i tun m'a faamu u b'a fɔ tiɲɛ tɛ jata tun bɛ yan ɲininka kɛ ɲininka i ma min faamu. N'i ko non k'i tun bɛ fɛ k'a kɛ lon wɛrɛ o b'i ɲininka yala i b'i si jate da lon wa. Ne de la ka baya ko kuma in fɔ kamalen mɔgɔ fila ɲɛna kelen ye karamɔgɔden ye a taara fa ɲininka fa ko baya ye tiɲɛ ye mais k'a ma furu fɔlɔ a nana ne ma ko karamɔgɔ ko nana baya kɛ n ko mun kɛra ko n fa ko tiɲɛ don k'a ko n ma furu fɔlɔ ko n m'a dɔn ni n bɛna si sɔrɔ ka furu ko n b'a kɛ bi a ko a terikɛ ma ko an k'a kɛ a terikɛ ko bon k'ale bɛ lon wɛrɛ kɔnɔ kelen ye baya kɛ lon wɛrɛ ma terikɛ sɔrɔ yen ale taara n'a juru ye. Depuis olu na dɔw b'a nɔfɛ yan ko bɛ fɛ ka baya kɛ olu yɛrɛ y'u tɛgɛ wuli ka ban a filɛ mɔgɔ minnu bɛ peut-être fɔ Espagne fɔ Italie olu bɛna baya kɛ e sigilen ɲɛna yan. Ok bisimila tigɛ la a ye k'an balima fila ye seere ye k'u bɛna Ala ka layidu ta n'an ye min fɔ a bɛ segin a kan an ti fila fara Ala kan an ti sonyɛli kɛ an ti jɛnɛya kɛ an t'an denw faga an ti nabara k'an sen kɔrɔ an t'a k'an bolo kɔrɔ ni kira y'an bila baara ɲuman min na an b'o kɛ Ala k'a dafa nɔgɔya Ala k'an balo nin kan Ala k'an fato nin kan Ala k'a dafa si di Ala k'a limaniya di sala ala rasuli an balakaw aw ko di aw ko n ka sabali ne sabali la fo ari kelen tɛmɛna ba fana ye sabari sinon lon wɛrɛ ni sabari ko kɛra ayiwa an kana bɔgɔ ni kibaruya min bɛ
Aywa, an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo k'an karamɔgɔ fo a ka wajuli sanuma in na ka ɲini Ala fɛ a ye min fɔ Ala k'a to an kɔnɔ o la k'a lase jama bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ a ka ɲi ka voyager ka taa Franceville jumadon sini tile bɛɛ k'a daminɛ sini 11h fo ka taa se sufɛla ma e mɔgɔ o mɔgɔ i mako bɛ dugawu la i b'a fɛ k'an karamɔgɔ ye ka dugawu ɲini a fɛ kamanagan dɔ b'i la kamanagan wuli b'a ye setigi Ala de ye nka Ala ye danni kɛ a ma kɛɲɛni kɛ jɔn dɔ ka surun Ala la ka tɛmɛ dɔ kan jango mɔgɔ min y'a ka doni ta Ala kama ka na Ala ta lase n'o kumana Ala fɛ a ka taa ni Ala jɔyɔrɔ ye o kuma mɔgɔ o mɔgɔ b'a fɛ k'an karamɔgɔ ye i ka hami na m'a fɔ a bɛ moriya kɛ dɛ a bɛ dugawu de k'i ye a y'a faamu nasi t'a bolo yiri t'a bolo a yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min a bɛɛ de filɛ aw kɔrɔ ta nka ni Ala cɛ an b'a dɔn fɛn dɔ bi sɔrɔ yen o kuma sini tile bɛɛ fo ka taa se sufɛla ma sira bɛ bɛɛ bolo ka gɛrɛ an karamɔgɔ la k'i ka dugawu ɲini kɛ sinikɛnɛ juma a bɛ taa Franceville inshallah a bɛ taa olu ka laseli kɛ ka kɔsegin ka na o kɔfɛ ko kokajɛ ye voilà ko mardi nata le 7 o kuma na bɛɛ welelen dɔw la cɛ fara muso kan musow dɔrɔn welen tɛ dɛ cɛ ni musow ni bɛɛ ko la ka jɛ dɔw bɛ ja voilà a bɛ kɛ misiri la comme bɛɛ b'a faamu cogo min na la Dakar a bɛ kɛ 14h waati o kɔfɛ le 11 sufɛla k'a daminɛ fɔ Bifun ka na Kango ka na Ntum fo ka taa bila Libreville hali mɔgɔ minnu bɛ ba kɔfɛ Libreville kɔfɛ n'o bɛ se ka na o y'an karamɔgɔ ka 12 mai wajuli ye o bɛ kɛ le 11 sufɛ ni Ala sɔnna ma o y'an karamɔgɔ fana ka wajuli laban ye nin tournée in na Libreville n'o fana maa min kɔ fɛnba bɛ fɔ i kɔ an bɛ dugawu kɛ Ala k'a don yira an na yarabi Ala k'a don yira an na ko le 13 o ye Libreville kaw ka jolidi ye bɛɛ welelen don o fana na komi a bɔla k'o annoncer cogo min Ala k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ kɔnɔna na kira bonya kama sɔla Muhammadu ale waati ni ɛri fɔlɔ de b'a na n'an kuma seli sɛbɛn ayiwa organisation ɲɛmɔgɔ ko a bɛ k'a ka programmew di a ka se k'a faamu ni Ala sɔnna Isasakaw a ka ɲi kana visite la Isasa le 10 juma nata kunɲɔgɔn ni Ala sɔnna ma a bɛna na visite la an karamɔgɔ Bakari bɛ yɔrɔ min na wala a bɛna na ka na ɲɛ jɔ ansarow ka terrain min bɛ yen ani an baden ansarow ni silamɛ ni kanuɲɔgɔn minnu bɛ yen a bɛna na ɲɛ jɔ o la ka foli kɛ yen ka tila ka dugawu kɛ bɛɛ ye rendez-vous o man kan ka foyi fana kɔ Ala k'o don yira an na kira bonya kama sala Muhammadu ali a bɛ kɛ juma tile fɛ dans l'après-midi inshallah ayiwa al-Fatiha a'udhu billahi